Saudara-saudara umat Islam yang berbahagia, pada saat ini di seluruh benua Islam kesemuanya telah merayakan dengan rasa terharu dan menjalinkan rasa ukhuwah Islamiyah yang penuh kesetiaan kepada Ilahi, serta menundukkan kepala semata-mata hanya Ilahi. Kesemuanya ini berkat kita kesemuanya telah lulus dalam menempuh ujian berat mental training ialah ibadat puasa Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Umat Islam yang berbahagia. Revelation firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Azim. Shadaqallahul azim. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kamu sekalian setelah melaksanakan upgrading, mental training, pengabdian diri dengan penuh toleransi kepada sesama manusia, benar-benar mengagungkan Ilahi. Karena itu kita kesemuanya berpuasa bukan karena tekanan dari pemerintah, bukan semata-mata kita menundukkan diri kepada pelampiasan perempuan, kepada ajakan setan iblis, tetapi kita menahan dahaga, menahan lapar, menahan hubungan seks karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pula berhari raya pada hari ini bukan karena menundukkan kepala kepada pemerintah, bukan karena takut kepada siapapun, tetapi karena semata-mata melaksanakan perintah Ilahi, titah Ilahi yang kami junjung tinggi, karena kita sebagai abdi Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berhari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam yang berbahagia. Oleh karena itu, maka dalam hadis Musnad Al-Imam Ali Ridha alaihi salam, biriwayatihi an abaihil kiram al-barara, beliau mengatakan bahwa saya mendengarkan daripada ayahanda saya, daripada Al-Imam Al-Huraibi, dari Abai sampai Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alladhi yusalli alaihi salam, alladhi yusalli kulla yaum akthara min alfi raka'ah, yang bersembahyang Imam Ali Zainal Abidin lebih daripada 2000 rakaat, tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, tetapi beliau semata-mata mengorbankan jiwa raganya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib wa hakadha ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min majdu'ihim al-a'zam min jaddihim al-afkham sayyidina wa jaddina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluhum yusallun wa kulluhum yasumun karena Rasulullah sebagaimana tertera dalam Sahih Al-Bukhari juz'u awal halaman 12 daripada Abdurrahman bin Yasar dari Muhammad bin Abu Quraib qala hadatsana Ahmad bin Zaid qala hadatsana Muhammad bin Abi Qatadah qala hadatsani as-Siddiqatul Kubra Fatimatul Zahra Sayyidatuna Fatimah sayyidat nisa ahli jannah wa sayyidat nisa'il alamin an abiha Rasul sallallahu alaihi wasallam abaha sallallahu alaihi wasallam yusalli kulla yawmin hatta tatafattar qadamah min ad-dima'. وليس الحديث مروي عن سيدتنا عائشة فقط ولكن روى هذا الحديث عن الإمام البخاري في صحيح عن الصديقة الكبرى سيدتنا فاطمة. Sayyidatuna Fatimah pernah menyaksikan dengan mata kepala beliau ayahanda Rasulullah bersembahyang
jahiliyah tiap malam hingga bergumuran darah kedua kaki Rasulullah. Lah, lukiba bil amin. Hasya wa kalla. Sebelum ada seorang pemuda satria yang menyembah berhala, walakin Sayyidina Muhammad tidak pernah menyembah berhala Sayyidina Muhammad. Lalu lukiba bil amin. Inna nasan bil jahiliyah yatakhasamuna manil ladina yab'un sitar al-Ka'bah. Siapa yang layak pada hari ini memasang kelambu untuk Ka'bah? Fatakhasamu. Hasya wa kalla. Sebelum ada seorang pemuda satria yang menyembah berhala, walakin Sayyidina Muhammad tidak pernah menyembah berhala Sayyidina Muhammad. Lalu kiba bil amin. Inna nasan bil jahiliyah yatakhasamuna yab'un sitar al-Ka'bah. Siapa yang layak pada hari ini memasang kelambu untuk Ka'bah? Fatakhasamu. Mereka bertengkar. Akhirnya Sayyidina Abu Talib alaihi salam, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mati dengan agama Islam, kama sahal ijma', disepakati oleh seluruh alim ulama, kama qala mufti Syafi'iyah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib halaman 35, bahwa Sayyidina Abu Talib meninggal dunia dengan agama Islam. Apa perbuatan Sayyidina Abu Talib? Beliau tidak makan 3 tahun, dilarang oleh kaum kufar, kaum biadab, kaum teroris, karena Sayyidina Muhammad yang amat disayangi, yang amat dikasihani, yang dicintai lebih-lebih daripada anak-anak beliau sendiri, yaitu Sayyidina Muhammad. Datang Sayyidina Abu Talib menyelesaikan pertengkaran yang terjadi antara kaum jahiliyah. Yang layak katanya pada hari ini yang memasang kelambu adalah yang pertama kali datang masuk di Ka'bah. Ternyata yang pertama kali masuk di Ka'bah adalah Sayyidina Muhammad. Maka kaum kufar rela bahwa karena Sayyidina Muhammad yang masuk dan tidak pernah berdosa, tidak pernah menyakiti hatinya orang, tidak pernah menipu orang, tidak pernah korupsi, sehingga menjadi presiden, kepala negara, sebagaimana beliau memangku jabatannya sebagai Nabi dan Rasul. Beliau yang memasang kelambu sebagai putra Makkahul Mukarramah, putra yang mencintai tanah airnya, yang beliau berkata, wallahi ya Makkah, innani yuhibbuki, saya mencintai hubbul watan minal iman, saya mencintai tanah air saya Indonesia karena saya lahir di Indonesia. Rawahul Hakim ala syarti Syekhan Ibn Abbas wal awal rawahul Tabarani an Abi Hurairah bi isnad sahih. Li'annaki mautin miladi, karena Makkah adalah tempat kelahiran Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Beliau bersumpah bahwa aku mencintai tanah airku. Kembali kepada periode pertama tadi, setelah Rasulullah masuk. Pertama orang yang masuk ke Ka'bah diserai memasang kelambu dan meletakkan batu Al-Hajarul Aswad pula dengan persepakatan kontra Muhammad sendiri. Kembali kepada As-Siddiq wal Kubra Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha alaihissalam. Hadis tadi itu. Beliau menyaksikan ayahandanya Rasulullah sampai bergumuran kaki beliau yang kedua kaki beliau menggayus darah. Diusap oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Di riwayat dari Aisyah fil Bukhari aidan. Qalat ya Rasulullah, "Limadha tujhidu zatakal muqaddasah, zatakal aliyah." Saya ulang, "Limadha tujhid zatakal muqaddasah wa zatakal aliyah ala hadhihi ibadah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Mengapa baginda menyiksa dirinya
beribadah sehingga menjayus, bergelumuran darah. Padahal tidak pernah terlibat dosa. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Saya ingin menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah. Wa man la yashkurun nas la yashkurullah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas. Siapa-siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak mungkin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, maka dalam suasana gentaran serba baru, serba indah, mudah-mudahan suasana baru ini membangkitkan semangat kita. Amin. Untuk bersemangat baru. Amin. Membina nusa bangsa. Amin. Mudah-mudahan Idul Fitri mengonsentrasikan kita kepada al-fitrah. Amin. Kullu maulud yuladu al-fitrah kama fil Bukhari juz 4 halaman 50. Fa'abawahu yahudani aw yunasirani aw yumajisani. Semua baby, semua cabang bayi dilahirkan oleh kedua orang tuanya dalam keadaan suci murni yang belum terlibat dosa dan noda. Tetapi yang memusyrikkan, yang menjadikannya ya PKI, ya biadab, ya kurang ajar, yang menjadikan ya Yahudi, ya Kristen adalah kedua orang tuanya. Biru abakum, tabarakum abdaukum. Kalau engkau orang biadab, kalau engkau selalu lupa daratan, hari raya hanya kamu buat untuk menghambur-hamburkan uang dengan pemabukan, dengan perzinahan, dengan pergaulan bebas, dengan pijasan-pijasan mercon, bahkan nanti anakmu akan menyakiti hati, akan menyiksa kamu. Kalau engkau sebagai orang pelacur, anakmu pun akan menjadi pelacur. Tapi kalau engkau orang baik, anakmu pun akan menjadi orang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimanapun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat qul ya ibadal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Artinya katakanlah wahai Muhammad, bagi mereka yang telah melupakan daratan, janganlah kamu putus asa. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni. Amin. Wa Allah. Amin. Amin. Imam al-Hadrami. Amin. Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir al-Faqih al-Ainiyin. Sayyidina Walidah al-Alim al-Syarif. Amin. Binti Abdullah bin Aqil bin Salim. Wasidatuna terima Syaidat Fatimah wa abaikum wa ummahatikum dan bapak-bapak kamu yang telah kembali ke rahmatillah. Amin. Mudah-mudahan mereka diampuni dosanya. Amin. Dinaikkan tingkatnya. Amin. Yang telah meninggal diampuni dosanya. Amin. Yang hidup dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ar-Rahman wa Khadijah bin Baiti wa liauladikum ila haudanya. Amin. Sadir Muhammad sayyidina bi khair wa tufan. Amin. Surur A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya umat Islam adalah saling bersaudara. Maka selesaikanlah segala pertengkaran yang terjadi antara kamu dan berbaktilah you kepada Allah. Dan pastilah you akan mendapat rahmat Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد Alhamdulillah ala rabbil alamin wa ni'mal jasir wa sallallahu wassalam ala man saja rasulina wal karim al-mas'ul al-'azam wal wasf al-kubra binal maqam al-karim wa matlab al-fahim والنعيم الخالد المقيم سيدنا محمد الصراط المستقيم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة على الأرض الملك العليم. اللهم صل وسلم على عبدك وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي جميعا بتقوى الله. Ya ayyuhalladzina amartakullah wa tanbir nafsun ma qaddamat liwat wa alamu anna Allah amarakum bi amrin badati nafsih wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min baini bariyati jinni wa insih qala ta'ala mukhbiran ma'amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
على سيدنا مولانا محمد محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والابتلاء والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر وعطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم آمين آمين بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبو القاسم سيد الكونين الله بارك عليه سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه قل نور جماله صلوا عليه وسلم الله تعالى عن سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي لا سيما سيدتنا الصديق والكبرى فاطمه الزهراء وسيدتنا خديجه الكبرى والامام علي بن ابي طالب امام المشارق والمغارب سيدنا وعيده مرة أخرى سيدنا علي بن أبي طالب والإمامين الزهراوين الحسن والحسين وكافة أهل القصة رضي الله عنهم أبناء ثقلين وارض اللهم تعالى عنهم جميعا اجمعين اللهم اغفر المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا السميع الدعوات وقبل الحاجات اللهم اجب رايه الدين القويم بجميع الاقطار المنشوره اللهم اجب رايه الدين القويم بجميع الاقطار المنشوره ومعالم الاسلام والايمان باهلها معموره معنى بصوره اللهم كربة المكروبين بين المدينين واغفر المذنبين وتقبل توبتك آمين يا كريم اللهم اجعل اندونيسيا بلدة مسلمة آمنة مطمئنة وكافة بلدان المسلمين وكافة المسلمين وانصر أهل أفغانستان وأهل فلسطين وأهل إيران وأهل الشام وأهل أرمينيا الذين حاربوهم الصليبيون واليهوديون وانصر المسلمين سيما أهل السنة والجماعة المحبين لأهل بيت رسول الله نصرا مؤزرا وفتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإن عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله تعالى أتم وجل وعلا وأكبر الله أكبر العمر هات العمر تعال الله أكبر تعال تعال رزق فاتح حلال طيب والحبيب آمين الله خال عجيل تعال عبد الله فين قول لي تعال انت الحين انا في النظاره لا اسمه ما انا كجماعه سعيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر تعال طاهر اهلا بن طاهر يا بن سالم اخوانك يا بالشيخ قال كلامي انس احبك جامع كلهم يحبون الله اكبر شاف وخاف انت وزي ما اعطينا جواباته ها جبنا القضائيه كبرى كيف تجي خلينا الدور حقي لي ما يا عبد الله رجمان بخير عبد الله مبسوط من عيد الفايزين احوالي يا الشيخ طبعا بخير خير مبسوط اهلا من هذا اهلا بحسن من السهور خير مبسوط يا ماذا بقى طيب بقى شوف طبعا لا حق الجراءة لا عنده سواء الحمد لله
الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا العيد الفائزين سبحان الله وبحمده وسيلة لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وافقك يا فريد ما شاء الله بركة الشيخ وبركة قلب الفقيه تمام أخوالي على الشيخ اجتمع لا شك قال وارحمنا وانظر إلينا وتوات علينا هل قدم ما انتو حجاج علي علي ما عندي غيرين خذ يمينا خلاجير عن سبيل الماكرين واتقنا تعالى عن مقال الملحدين يا تواب على